السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد فيروس كورونا في بلجيكا، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير، ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وأن تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فبالنسبة للحالات الجديدة التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، فقد وصلت 8227 حالة عدوى بفيروس كورونا في بلجيكا. أما بالنسبة للوفيات، لأن الحالات الجديدة من الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، فقد وصلت 30 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. وهكذا يبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا منذ بدايته لغاية الآن 230,480 شخص أصيبوا بفيروس كورونا منذ ظهوره أول مرة في شهر مارس إلى غاية الآن. وكذلك بالنسبة للعدد الإجمالي للوفيات التي تسبب فيها فيروس كورونا منذ ظهوره ببلجيكا في شهر مارس الماضي، فقد وصل 10,443 حالة وفاة توفيت بسبب فيروس كورونا. بالنسبة للحالات الجديدة التي تسجل في المتوسط يوميا ما بين 10 وال16 من شهر أكتوبر، فقد أصبحت دائما في تزايد، وقد بلغت 8,422 حالة، أي بنسبة زيادة نسبتها 69%. ووصل معدل إيجابية الاختبار، أي نسبة الأشخاص المصابين من بين جميع الذين تم اختبارهم، إلى 15.3% على الصعيد الوطني. ومن جهة أخرى، قتل الفيروس بين 10 و16 أكتوبر أكثر من 32 شخص في المتوسط يوميا، بزيادة قدرها 15%. وقد حذر عالم الفيروسات إيف فان لاتم من أنه إذا كان منحنى الإصابات وبالتالي الاستشفاء لا يتطور بشكل إيجابي، فسيكون من الضروري بلا شك التفكير في تدابير أكثر تقييدا. الأرقام ليست جيدة والوضع يقلق علماء الفيروسات، في حين تم الإعلان عن قرارات قوية يوم الجمعة الماضي بعد انعقاد اللجنة الاستشارية. لا يستبعد إيف فان لاتم اتخاذ إجراءات جديدة بل وأكثر صرامة. وبحسب صحيفة داش الفرنكوفونية، أوضح عالم الفيروسات إنه إذا كان منحنى الإصابات وبالتالي الاستشفاء لا يتطور بشكل إيجابي، فمن المحتمل أن يكون من الضروري التفكير في تدابير أكثر تقييدا، والتي يمكن أن تكون مشابهة للإغلاق مثل الذي تم فرضه في مارس وأبريل. في المجموع يوجد 2774 مريضا من كوفيد-19 في المستشفيات حاليا في بلجيكا، بما في ذلك 446 في العناية المركزة، وفقا لتحديث صباح الثلاثاء للأرقام المؤقتة التي أرسلها معهد سيونسانو للصحة العامة. ولمواجهة العدوى الكبيرة التي أصبحت تعرفها بلجيكا مؤخرا، فقد أصبح هناك ضغط كبير على المختبرات الخاصة بعمل اختبار PCR الخاص بكورونا، خصوصا في المناطق التي تعرف معدلات كبيرة من العدوى، خاصة بمنطقة لييج. فقد اتخذت اليوم السلطات هنا ببلجيكا مجموعة من الإجراءات تخص الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا. فقد نصت هذه القرارات الجديدة أن الأشخاص الذين التقوا مع شخص يعني حامل لفيروس كورونا ليس إجباريا ولن يسمح لهم بالذهاب إلى عمل الاختبار إلا إذا ظهرت عليهم الأعراض. يعني مثلا الشخص الذي التقى مع شخص يتأكد بأنه مصاب بفيروس كورونا، الآن يتعين عليه عمل الحجر في بيته وعدم الذهاب لعمل اختبار PCR إلا إذا ظهرت عليه فعلا أعراض فيروس كورونا، هذا تجنبا للضغط الكبير الذي أصبحت تعرفه مراكز الاختبارات هنا ببلجيكا. يعني هذا الشخص يجب أن يعمل الحجر في بيته ويتبع جميع الأجراءات حتى إذا لم تظهر عليه الأعراض وبقي 7 أيام يمكنه الخروج من الحجر. هذا ما نصت عليه القرارات السياسية.
وكذلك الأشخاص الذين يعودون من منطقة مصنفة كمنطقة حمراء، مثلا منطقة حمراء كمناطق في إسبانيا أو فرنسا، حتى لو عاد من السفر من منطقة حمراء لا يتوجب عليهم الذهاب مباشرة إلى عمل اختبار إذا لم تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، بل يجب عليهم أن يعملوا الحجر مدته 7 أيام حتى يتبين لهم هل أصيبوا بالفيروس أم لا. إذا لم يصيبوا يعني هذا كاف، ليس مجبرين للذهاب لعمل الاختبار، لأنهم لن يعملوا لهم إذا لم تظهر عليهم الأعراض الخاصة بفيروس كورونا. يعني هذه الإجراءات اتخذت حتى تعطى النتيجة للذين يعملون اختبارات الPCR في أسرع وقت، أقل من 24 ساعة، ولا يكون هناك ضغط كبير على المختبرات، خصوصا وأن اليد العاملة في هذا المجال يعني قليلة. والآن أصبح جميع أيضا الأطباء العامين وكذلك بعض الممرضين سوف يعملون هذه الاختبارات حتى يساعدوا الآخرين الذين أصبحت عليهم ضغوطات كبيرة مؤخرا بسبب ارتفاع العدوى. كل هذا سوف نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Et Noël réunion aujourd'hui en vidéoconférence des différents ministres de la Santé du pays. Alors Laurent Rare, la solution pour améliorer le dépistage et le traçage tient apparemment ce soir en 3 axes, Laurent. Oui, 3 mesures sont prises pour soulager les centres de tests comme celui devant lequel je me trouve ici à Etterbeek en région bruxelloise. Tout d'abord, les personnes asymptomatiques ne devront plus se faire tester. Autrement dit, si vous avez été en contact avec un cas positif mais que vous ne développez pas de symptômes, eh bien vous devez vous mettre en quarantaine sans vous faire tester. L'idée est de garder les tests pour les personnes malades, les personnes prioritaires. Plus de tests également pour les voyageurs qui reviennent de zones rouges mais qui n'ont pas de symptômes. Autre mesure décidée, renforcer le personnel dans les centres de test. Il y a actuellement des médecins, des infirmières. Il y aura désormais également des sages-femmes, des logopèdes, des puériculteurs ou encore des étudiants en médecine pour faire passer ce genre de test. Toutes ces mesures seront d'application jusqu'au 15 novembre. Le temps pour les laboratoires d'obtenir des machines pour faire plus de tests Covid-19. Et puis, en revanche, eh bien, les tests alternatifs comme le test salivaire, lui, n'est pas validé. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre fédéral de la Santé, Frank van den Broek, et la ministre wallonne de la Santé, Christy Montréal. En 10 jours, la Belgique est passée de 30 000 à 70 000 tests. On sent qu'il y a des besoins eu égard à la contamination qui pourraient passer à 100 000. Pour pouvoir le faire, il faut attendre que les machines arrivent. Et donc en attendant, plutôt que d'organiser des files qui durent et de créer finalement la cohue, on a décidé de calmer le jeu, de prioriser, de réorganiser. 15 novembre, on reverra les priorités pour pouvoir les élargir et on va développer aussi des tests alternatifs. Lancer cela est une décision délicate, pas du tout évidente, et ce n'est vraiment pas pour les semaines à venir. Je veux être clair et net là-dessus. Pourquoi? 1, il faut d'abord être sûr de la validité de ces tests. Deuxième question, où est-ce qu'on va de façon prioritaire les utiliser? Comment est-ce qu'on va lier les résultats de ces tests avec les systèmes informatiques? Comment est-ce qu'on va organiser, disons, toute l'infrastructure et la logistique? Comment éduquer les gens? Donc, c'est vraiment... Allez, il y a un enchaînement de décisions complexes, de recherche et de décisions. Donc, ça va demander des semaines. Voilà. Les asymptomatiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de symptômes mais qui peuvent communiquer la maladie, sont parfois découragés pour aller dans un centre de testing. Et à Liège, on leur propose même maintenant de ne plus s'y rendre et de rester chez eux en quarantaine. Reportage, Marie Bourguignon. Depuis mercredi dernier, le mot d'ordre est clair. Seules les personnes asymptomatiques peuvent se présenter au centre de dépistage du CHU de Liège. Les équipes avaient pris cette décision suite à la saturation du laboratoire. On a cessé de tester les asymptomatiques parce qu'on était en fait débordés. Comme les autres laboratoires de la région, on avait 3 à 4 jours de retard dans le rendu des résultats. Ça n'a pas de sens de rendre un résultat 3 à 4 jours après. L'idée était ainsi de diminuer le nombre de tests au laboratoire pour pouvoir fournir un résultat au test Covid en moins de 24 heures, comme c'était le cas il y a encore quelques semaines. Désormais, ici comme ailleurs, les personnes asymptomatiques devront suivre les consignes données par leur médecin. Si on est asymptomatique, il n'y a pas de raison de se tester, sauf si on a eu un contact à haut risque avec quelqu'un qui a été confirmé positif.
Et dans ce cadre-là, s'il n'y a pas de test, il faut dans ce cas-là rester en quarantaine, c'est-à-dire au moins 7 jours à la maison en isolement, et puis avec ensuite des mesures, port du masque obligatoire pendant les 7 prochains jours. Au CHU de Liège, on estime que les tests salivaires, en plus des tests PCR classiques, pourraient permettre de tester à nouveau tout le monde. Mais pour ça, il faudra qu'ils soient validés par le gouvernement qui n'a pas encore accepté de les rembourser. Si on a des formules alternatives qui sont reconnues dans le fédéral comme un outil de dépistage et de tracing, ça pourra venir après la crise aiguë, parce que pour le moment, l'épidémie est tellement large qu'on n'a plus le temps de faire du tracing. Et donc, on doit garder notre personnel pour les tests nasopharyngés dans le cadre de l'hospitalisation. La question des tests alternatifs devrait être revue prochainement. En attendant, seules les personnes qui présentent des symptômes seront désormais testées. Et en raison aussi d'une pénurie de matières premières de réactifs, le groupe hospitalier Jolimont se trouve contraint de suspendre temporairement la prise de rendez-vous en ligne, pourtant obligatoire pour ses centres de dépistage Covid de Nivelles et de Braine-l'Alleud. Le reportage sur place, bien sûr, de Daniel Velter. Débordé et pourtant quasi à l'arrêt. Depuis ce lundi, 2 centres de dépistage des hôpitaux du groupe Jolimont ont décidé de limiter leurs tests. Ceux de Nivelles et de Tubize, on a effectivement arrêté la prise de rendez-vous de manière à diminuer le nombre de frottis, parce que nous ne pouvons plus traiter ici dans notre laboratoire pour l'instant un nombre suffisant de frottis que pour répondre à la demande. En cause, le manque de matières premières, le fameux réactif d'extraction nécessaire pour réaliser les tests commence à manquer. Le fournisseur de réactifs est à Taïwan et il y a un lot qui n'a pas passé les contrôles de qualité de sortie de production. Et donc il y a vraisemblablement 10 000 plaques, donc de quoi faire 1 million de tests qui ne passent pas le contrôle de qualité, ne pourront donc pas être livrés comme prévu, et donc ils doivent mettre en production le lot suivant, et c'est ça qui va prendre sans doute 15 jours, 3 semaines avant d'être livré. Le problème, c'est que le lot attendu était le matelas de sécurité des hôpitaux Jolimont qui devait leur permettre de tenir 3 mois au rythme d'1 millier de tests par jour. Or aujourd'hui, difficile de changer de fournisseur, car c'est le même qui a fourni les machines qui traitent les réactifs. Ce sont ces 2 machines-là qui font les extractions. On les a achetées en avril, mai, juin, au moment où il y avait une pénurie mondiale. Et donc ce fournisseur-là était là et disponible sur le marché. Donc on a sauté sur cette occasion-là. Alors, dans l'attente de nouveaux réactifs, les hôpitaux du groupe Jolimont donneront la priorité à leurs propres patients et aux personnes symptomatiques. وأمام هذا الارتفاع الكبير ستفتح مراكز اختبار جديدة. هناك مركز سيفتح يوم الخميس بمنطقة بروكسل في منطقة هيزل قرب ليطوميوم الذي يمكن أن يعمل بقدرة 1000 شخص يوميا. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.